알게 해주셨고 Pero nuestro Padre nos hizo conocer a nuestro Creador Padre por medio de la Biblia. 성경이 사실인 것도 알게 해주셨습니다. Y nos hizo saber que es la palabra, la Biblia es la verdad. 영원한 지옥에 들어갈 죄인인 것도 알게 해주셨습니다. Y nos hizo saber que nosotros éramos pecadores que íbamos a ir al infierno. 우리의 힘으로는 천국에 갈 수 없다는 것도 알게 해주셨습니다. Nos hizo saber también que con nuestro esfuerzo nunca podemos ir al cielo. 하나님께서 사람의 모습으로 오셔서 십자가에서 죽기까지 하신 그 예수님을 참으로 알게 해주셨습니다. Nuestro Padre nos hizo saber conocer a nuestro Jesucristo, que el cual vino Dios mismo aquí a la tierra en la forma humana. 그 예수님께서 우리를 죽기까지 사랑하셨다는 것을 발견했습니다. Nosotros hemos encontrado que nuestro Señor Jesucristo nos amó a nosotros hasta la muerte. 우리의 죄를 갚으시고 영원히 용서해 주신 주님 감사합니다. Gracias a nuestro Señor Jesucristo por pagar el precio de todos nuestros pecados. 주님께 자랑할 것도 없고 드릴 것도 없는 저희들을 하나님의 자녀 삼아 주셔서 감사합니다. Gracias por hacernos sus hijos, que nosotros no merecemos recibir este amor. 여기 주님의 십자가의 사랑을 깨달은 그리스도인들이 모였습니다. Aquí estamos reunidos nosotros que entendimos el amor de Cristo. 마음에 십자가의 사랑을 깨달은 형제 자매들이 모였습니다. Aquí estamos reunidos nosotros que hemos encontrado el amor de la cruz. 이 시간 주님께서 함께 해 주시기를 간구합니다. Le pedimos que estés con cada uno de nosotros esta noche. 각 사람에게 필요한 말씀을 허락해 주옵소서. Denos la palabra necesaria para cada uno de nosotros también. 각 사람을 그리스도 예수 안에서 완전케 해 주옵소서. Por favor, perfeccione a cada uno de nosotros en Señor Jesucristo. 이 땅에 사는 동안에 하나님의 자녀로 올바로 살아갈 수 있도록 붙들어 주옵소서. Ayúdenos para que nosotros vivamos como hijos suyos en esta tierra. 또 아직까지 구원받지 못한 우리의 사랑하는 가족이나 친척들이 속히 구원받게 해 주옵소서. También le pedimos a nuestro Padre que les ayude a nuestros familiares que todavía no han nacido de nuevo para que sean salvos también. 모든 것을 주님께 의지하면서 예수님의 이름으로 기도합니다. Confiando todo en el Señor de Jesucristo y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 성경 찾겠습니다. Vamos a buscar en la Biblia 신약 성경 골로새서 1장 el Nuevo Testamento, Colosenses capítulo 1. 골로새서 1장 6절. Colosenses capítulo 1, versículo 6. 찾으셨으면 6절 말씀 같이 읽으시겠습니다. Si lo han encontrado, vamos a leerlo juntos. Vamos a leerlo. Vamos. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. 이번에 한국에서 선교팀 9명이 이 과필레스 교회를 방문하게 됐습니다. 9 hermanos de Corea visitamos aquí la iglesia de Guapiles. 꽤 먼 거리였습니다. Este viaje fue muy largo, ¿verdad? 하루가 걸렸습니다. Ya duramos casi un día completo. 꽤 멀죠. Demasiado lejos, ¿verdad? 여기 계신 분들 중에 한국에 와 보신 분 계세요? O tal vez algunos de ustedes han ido a Corea, han visitado a Corea. 아니 한 명도 없어요. ¿No hay ninguno que haya visitado Corea? 여기 김병희 선교사님 있네. Aquí evangelista José sí, ¿verdad? 예, 먼 거리에 있지만 과필레스 교회 형제자매님들을 만난다는 마음에 기쁨이 있어서 즐거운 마음 갖고 왔습니다. Aunque estamos lejos, ¿verdad? Nosotros teníamos ese corazón de verlos a ustedes con gozo, por eso nosotros vinimos acá con gozo, con gran alegría también.
형제자매들을 만나기 전에는 조금 피곤했는데 이렇게 형제자매들을 만나니까 아주 즐겁습니다. Antes de verlos, ¿verdad? Yo estuve muy cansado, pero ahora por verlos a ustedes no estoy cansado. 예, 피곤이 사라졌어요. Ya se me quitó este cansancio. 여기 계신 분들은 다 구원 받으신 분들인가요? Todos los que están presentes aquí son salvos, ¿verdad? 구원 받으신 분들 손 들어 보세요. Los que han nacido de nuevo, levanten una mano, por favor. 이렇게 예, 감사합니다. Bueno, gracias. Bajen la mano. 자, 구원받았다라는 게 인생에서 가장 행복한 사건이었어요. Recibir la salvación es un acontecimiento más feliz, ¿verdad? De la vida. 우리가 이 세상에 태어났죠. Nosotros nacimos en esta tierra. 태어난 그날부터 해서 이 세상에서 어떻게 먹고 살까를 생각하게 돼요. Desde que nacimos, nosotros nos ponemos a pensar cómo vivir en esa tierra. 학교에 다니죠. Nosotros vamos a la escuela, 졸업하면 회사에 취직도 하고 nos graduamos, ¿verdad? Conseguimos un trabajo 또 사업도 하고. y también tenemos un negocio. 자, 무엇을 하든지 성공하고 싶잖아요. Sí, ¿verdad? Sí. Cualquier cosa que hagamos, ¿verdad? Queremos tener éxito, ¿sí o no? 잘 먹고 잘 살고 싶죠. Queremos vivir feliz y comer bien y todo eso, ¿verdad? 어떤 사람들은 또 스타가 되고 싶고. Alguien quiere ser como estrella. 자, 그런데 인생을 살다 보면 너무나 수고와 슬픔이 많잖아요. Viviendo en esta tierra, ¿verdad? Nosotros nos damos cuenta de que sufrimos mucho, tanto, ¿verdad? 고생을 많이 하잖아요. ¿Verdad? Sufrimos tanto, 내가 마음 먹은 대로 되지도 않고. ¿verdad? Sí, no podemos hacer lo que queramos, ¿verdad? 그래서 도대체 사는 것이 무엇일까 생각도 해보잖아요. Por eso uno se pone a pensar, ¿cuál es la vida? ¿Qué es la vida? 자, 그러다가 어느 날 성경을 배울 수 있게 됐어요. Un día uno ya, ¿verdad? Ya tiene esta oportunidad de poder aprender la Biblia. 그리고 성경에서 창조주 하나님을 만났어요. Y se encuentra con el Creador Dios por medio de la Biblia. 성경이 사실이라는 증거가 많잖아요. Porque hay tantas evidencias de que la Biblia es cierta. 인류의 역사가 시작된 에덴 동산이 있었고 Es verdad, sí, en la Biblia está escrita la historia del inicio, ¿verdad? Acerca del huerto de Edén. 홍수 사건이 있었고 Y también acerca del arca de Noé. 이스라엘 민족이 망했고 Y también y el pueblo de Israel fue destruido completamente. 그리고 하나님의 도우심으로 이스라엘 민족이 회복됐고 Y por la ayuda de Dios, el pueblo de Israel también se restauró. 그것도 우리 시대에. En nuestra época, ¿sí o no? 그리고 성경의 마지막 때에 나타날 사건들이 있었죠. Y también hay acontecimientos que van a pasar en el último tiempo del mundo. 그 마지막 때 되어질 사건들이 기록되어 있는데 우리 시대에 다 이루어졌잖아요. Estos acontecimientos que van a pasar en el fin del mundo están escritos en la Biblia, pero se están cumpliendo en nuestra época. 이제 역사가 끝나는 아마겟돈 전쟁도 기록되어 있고 Y también la guerra que se va a pasar en el Armagedón también, ¿verdad? Está escrita en la Biblia. 그래서 이 성경을 통해서 보이지 않는 하나님이 계시다는 걸 확실하게 알게 됐죠. Entonces, por medio de la Biblia nos damos cuenta de que Dios invisible existe. 자, 뿐만 아니고 그 살아계신 하나님 앞에 우리는 지옥 갈 죄인이라는 것을 알게 됐어요. Además, por medio de la Biblia nos damos cuenta de que nosotros éramos pecadores que teníamos que ir al infierno. 하나님을 모르고 성경을 몰랐을 땐 자기 잘난 맛에 살았죠. Sin conocer la Biblia, sin conocer a Dios, uno vivía, ¿verdad? Como glorificándose. 자기가 최고라고 하고 살았을 거예요. Uno pensaba que era mejor del todo el mundo. 나름대로 착하다고 선하다고 생각하면서 살았겠죠. Uno también, ¿verdad? Vivía pensando que era buenísimo. 그런데 하나님을 발견하니까 지옥에 갈 만한 더러운 죄인이었어요. Pero cuando uno realmente conoce a Dios, se da cuenta de que uno ya es un pecador sucio que tiene que ir al infierno. 그런데 지옥에 갈 그 죄인들을 위해서 예수님이 십자가에서 죽기까지 하셨죠. Pero Jesucristo murió en la cruz por los pecados de los pecadores del mundo. 아침 9시서부터 오후 3시까지 6시간 동안 십자가에 달리셨어요. Jesucristo fue colgado en la cruz desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. 피와 물을 다 쏟으셨죠. ¿Verdad? Jesucristo derramó toda la sangre y toda el agua también. 예수님이 돌아가시기 전에 마지막으로 하신 말씀 기억하세요? ¿Ustedes se acuerdan cuál es la última palabra que Jesucristo ha dicho en la cruz? 기억하시는 분 ¿Quién se acuerdan? 한번 말해보세요. Dígame por favor.
다 이루었다입니다. 예, 다 이루었다. Consumado es. 예, 인간의 죄를 다 갚았다는 거고, ¿Verdad? Quiere decir que Jesucristo pagó el precio del pecado del mundo. 그리고 히브리서 9장 12절 말씀처럼 영원한 속죄를 이루셨다 하셨어요. Como dice Hebreos capítulo 9, versículo 12, ¿verdad? Jesucristo, habiendo obtenido eterna redención, dice. 그 십자가의 사랑을 깨달은 사람들이 구원받은 사람들이에요. Los que ya entendieron este amor de la cruz son los que ya han recibido la salvación. 지옥에서 천국으로 가게 됐죠. ¿Verdad? Han pasado del infierno al cielo. 어둠에서 빛의 자녀가 됐어요. De la oscuridad a la luz se pasaron también. 사망에서 생명으로 들어가게 됐어요. De la muerte a la vida se pasaron también. 우리는 언제든지 죽으면 영원한 천국에 갈 수 있게 됐다라는 거죠. Eso quiere decir que nosotros, ¿verdad? Cualquier día que muramos, ¿verdad? Podemos ir al cielo. 이건 돈으로 된 것도 아니죠. ¿Verdad? Esto no se compra por el precio. 우리가 착하게 산 것도 아니고, No por, ni por tampoco vivir bien en esta tierra. 우리의 정성으로 된 것도 아니고, No por nuestro gran esfuerzo. 오직 예수님의 십자가에서 흘리신 피 때문에 된 거죠. Sino por la sangre que Jesucristo derramó en la cruz. 여기 계신 분들 중에 요한복음 3장 16절 기억하세요? Algunos de ustedes se acuerdan de este versículo, es de San Juan capítulo 3, versículo 16. 기억하시는 분? ¿Quién se acuerda completo de ese versículo? 아니요, 이렇게 기억하시는 분이 없어요. ¿No hay ninguno que se acuerde? 기억하시는 분? ¿Quién se acuerda de este versículo? 오케이. 자, 여기 정확하게. 오케이. 요한복음 3장 16절 말씀이 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨다라고 그랬죠. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라 그랬어요. para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. 자, 예수님은 십자가에 죽으셔서 인간의 죄를 다 갚으셨죠. Jesucristo muriendo en la cruz pagó el precio de todos los pecados del mundo. 영원히 용서하셨고, Eternamente perdonó. 자, 그것을 믿음으로 천국 가게끔 하셨잖아요. ¿Verdad? Jesucristo hizo que uno vaya al cielo solamente por la fe. 그 하나님의 사랑을 깨달은 거예요. ¿Verdad? Uno entiende el amor de Dios. 그들을 그리스도인이라고 말하는 거예요. ¿Verdad? Los que entendieron este amor se llaman cristianos. 조금 아까 읽었던 이 말씀 다시 보죠. Vamos a volver a ver el versículo que acabamos de leer. 골로새서 1장 6절. Colosenses capítulo 1, versículo 6. 자, 이 6절 한 절인데 세 단락으로 나누어 보겠습니다. Esto es un versículo, voy a dividirlo en tres partes. 첫 번째 단락은 Primera parte, 이 복음이 이미 너희에게 이름에. que ha llegado hasta vosotros. 자, 이것이 첫 번째 단락이고요. Esta es la primera parte. 두 번째 단락은 La segunda parte, 너희가 듣고 참으로 하나님의 은혜를 깨달은 날부터 desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. 그게 두 번째 단락이고, Esto sería la segunda parte. 세 번째 단락은 La tercera parte, 너희 중에서와 같이 또한 온천에서도 열매를 맺어 자라는도다. así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros. 자, 이렇게 한 절이지만 세 부분으로 나누어서 말씀을 배워보겠습니다. Esto es un versículo, pero dividiéndolo en tres partes, vamos a aprender este versículo. 시간이 주어지면 성경 다 배우고 싶은데요. Si nosotros tuviéramos mucho tiempo, ¿verdad? Querramos, ¿verdad? Aprender toda la Biblia, ¿sí o no? 시간이 정해져 있어서 Pero tenemos un tiempo fijo, ¿verdad? 이 한 구절 말씀으로 성경 전체를 배워보겠습니다. Entonces con ese versículo vamos a aprender toda la Biblia. 자, 첫 번째 단락. Primera parte, 이 복음이 이미 너희에게 이름에. que ha llegado hasta vosotros. 자, 복음이라는 것이 무엇일까요? ¿Qué significa el Evangelio? 좋은 소식이거든요. Buena nueva, ¿sí o no? 하나님이 사람의 모습으로 오신 분이 예수님이죠. ¿Verdad? Jesucristo es el Dios que vino aquí a la tierra en la forma humana. 왜 창조주 하나님이 이 죄 많은 세상에 사람의 모습으로 오셨을까요? Porque Dios, quien es creador, tuvo que venir aquí a la tierra donde hay muchos pecados en la forma humana 인간의 죄를 갚아주려고. para pagar el precio de los pecados del mundo. 인간은 죄를 해결할 수 없으니까. Porque nosotros somos incapaces de pagar el precio del pecado, ¿sí o no? 로마서 6장 23절에 죄 삭은 사망이라고 그랬죠? Como dice Romanos capítulo 6, versículo 23, la paga de pecado es muerte.
죄가 없어지려면 반드시 죄 없는 분이 죽어줘야 돼요. Para que se quite el pecado, el que no tenga pecado tiene que morir. 근데 사람은 다 죄가 있잖아요. Pero todos nosotros tenemos pecados. 죄가 없는 분은 하나님밖에 없고. El que no tiene pecado es Dios mismo, ¿verdad? 그래서 하나님이 사람의 모습으로 오셨죠. Por eso Dios tuvo que venir aquí a la tierra en la forma humana. 저와 여러분이 받아야 될 심판과 형벌을 예수님이 십자가에서 받으신 거예요. Jesucristo recibió este juicio y el castigo en la cruz que nosotros teníamos que recibir. 그래서 피를 다 흘렸죠. Por eso Jesucristo derramó completamente la sangre. 예수님의 몸에 채찍을 받았잖아요. Jesucristo fue azotado. 그래서 우리 죄를 다 갚았고 용서하셨죠. Así de esa forma pagó el precio del pecado y perdonó todos nuestros pecados. 그러니까 예수님은 십자가에서 인간을 구원하는 일을 완성하셨어요. Entonces Jesucristo completó la salvación, ¿verdad? Para todo el pecado del mundo. 자, 그 사실을 12명의 제자들이 전했어요. Y los 12 discípulos, ¿verdad? Andaban predicando esta verdad. 먼저는 이스라엘이죠. Primero en la tierra de Israel. 그리고 이 복음이 유럽으로 전해졌어요. Y después ese evangelio se predicó a Europa. 유럽에서 미국으로 전달됐어요. De Europa a Estados Unidos. 미국에서 전 세계로 전파됐어요. De Estados Unidos a todo el mundo. 한국에도 구원받은 사람들이 있어요. En Corea también hay hermanos que ya han nacido de nuevo. 그리고 그 한국에 있는 교회를 통해서 전 세계에 또 복음이 전해져요. Por medio de la iglesia de Corea también se está predicando el evangelio a todo el mundo. 지금 저희 교회가 74개 나라에 전파하고 있어요. Ahora nuestra iglesia está predicando ese evangelio en 72 países. 전 세계 670여 개 교회가 있어요. En total, ¿verdad? En todo el mundo hay 672 iglesias. 그 중에 코스타리카라는 나라가 있어요. Aquí entre estos países hay un país que se llama 이 Costa Rica. 코스타리카에 4명의 한국 선교사가 파송됐죠. Aquí en Costa Rica, ¿verdad? Sí, 4 misioneros fueron enviados. 리베리아에 여기 김경희 선교사님. En Liberia, evangelista José Kim. 다 아시죠? Ustedes lo conocen, ¿verdad? 멋있게 생겼죠? Sí, se ve guapo, ¿verdad? 아, 저보다 멋있게 생겼어요. Sí, él es más guapo que yo. 그 다음에 산호세에 류동화 선교사님이 계시고, Y en San José está el misionero pastor ese Samuel Yu. 그 다음에 살라몬 교회에 최성규 선교사가 있고, En San Ramón, ¿verdad? Sí, pastor Juan Choi. 여기 과필레스에 신경섭 선교사가 있고, Aquí en Guapiles el pastor Elias Shin. 자, 그분들 다 구원받으신 분들이에요. ¿Verdad? Estos misioneros son salvos, ¿verdad? 한국의 우리 교회에서 이 코스타리카 선교로 파송이 됐죠. ¿Verdad? De la iglesia de Corea fueron enviados aquí a Costa Rica. 코스타리카에 왜 선교사들이 왔을까? Entonces, ¿por qué los misioneros tuvieron que venir aquí a Costa Rica? 하나님의 사랑을 깨달은 것을 이 성경을 통해서 올바로 전해주려고 온 거예요. Para anunciar este amor, ¿verdad? Por medio de la Biblia. 그러니까 초대교회 12명의 제자들부터 시작해서 복음이 전 세계에 전파가 되는 거죠. ¿Verdad? Este evangelio se predicó a todo el mundo desde los 12 discípulos. 이 세상 끝날 때까지 이 하나님의 말씀을 전해주는 그리스도인들이 있어요. ¿Verdad? Hay cristianos que van a predicar este evangelio hasta fin de la tierra. 그 전해지는 말씀을 듣고 구원을 받게 되는 거예요. Escuchando este evangelio de la salvación, ¿verdad? Si la gente recibe la salvación. 로마서 10장 17절에 이런 말씀이 있어요. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice así. 믿음은 들음에서 나며 La fe es por el oír 들음은 그리스도의 말씀으로 y el 말미암았느니라. oír por la palabra de Dios. 그렇죠. Así es, ¿verdad? 요한복음 5장 39절에도 이런 말씀이 있어요. San Juan capítulo 5, versículo 39 dice así. 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 이 성경을 상고하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증거하는 것이로다. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. 예, 성경에서 천국 갈 수 있는 영생을 얻는 거예요. Por medio de la Biblia, escudriñando la Biblia, uno puede obtener la vida eterna. 요한복음 17장 3절에 이런 말씀이 있어요. San Juan capítulo 17, versículo 3 dice así. 영생은 유일하신 참 하나님과 그의 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니이다. La vida eterna es conocer a Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. 그러니까 이 성경이 올바로 전해져야 되고요.
Por eso la Biblia tiene que predicarse correctamente. 올바로 전해지는 말씀을 올바로 믿어야 되는 거죠. Y tiene que creer en esta palabra que se predica correctamente también. 무턱대고 교회당 다니는 게 아니잖아요. ¿Verdad? Uno, no es que uno obtenga la salvación por ir a la iglesia, ¿verdad? 이 성경 말씀을 아주 정확하게 전달해 주는 것이 굉장히 중요합니다. Es importante que se predique ese evangelio de la salvación bíblicamente correctamente también. 그런데 성경을 올바로 전해줄 수 있는 것은 구원받아야 되거든요. Primero uno tiene que recibir la salvación para anunciar, ¿verdad? Correctamente también. 여러분들도 예전에 교회당을 다녀보셨을 거예요. Ustedes también antes, ¿verdad? Se han congregado en varias iglesias, ¿verdad? 성경을 정확하게 배울 수도 없었잖아요. No, ¿verdad? Les han costado aprender la Biblia correctamente. 성경을 자세히 배울 수도 없었잖아요. ¿Verdad? Les ha costado también, ¿verdad? Sí, conocer la Biblia correctamente. 성경 전체를 배울 수도 없었잖아요. Tampoco, ¿verdad? Sí, les era difícil conocer todo lo que dice la Biblia. 이 성경은 구원받은 사람들만이 알 수 있어요. Solo los que ya han nacido de nuevo pueden entender lo que dice la Biblia. 그 구원받은 사람들을 통해서 말씀이 정확하게 그리고 자세히 전달되는 거예요. Por medio de los que ya han nacido de nuevo se predica la palabra de Dios correctamente. 조금 아까 읽었던 골로새서 1장 6절의 첫 번째 단락이 그런 의미입니다. Esta es la primera parte del versículo Colosenses capítulo 1 versículo 6. 다시 한번 보실까요? Otra vez vamos a volver a verlo. 이 복음이 이미 너희에게 이름에 El evangelio que ha llegado hasta vosotros. 예, 그래서 12명의 제자들부터 시작해서 구원받은 사람을 통해서 복음이 전 세계에 전파되는 거예요. Primero los 12 discípulos de Jesucristo predicaron ese evangelio y de ahí los que ya han entendido ese evangelio andan predicando ese evangelio, se predica a todo el mundo ese evangelio. 자, 근데 여기서 한 가지 아실 게 있어요. Aquí una cosa que tenemos que saber. 복음을 전하는 데 있어서 얼마나 어렵고 힘든 일이 있다는 걸 여러분들도 아실 거예요. Ustedes también saben qué tan difícil, ¿verdad? Qué tan difícil es predicar el evangelio, ¿sí o no? 여러분들이 구원받고 난 다음에 가족이나 친척이나 친구들한테 전할 때 아마 어려움을 겪었을 거예요. Después de que ustedes han recibido la salvación, ¿verdad? Empezaron a predicar ese evangelio a sus vecinos, familiares, ¿verdad? Pero les ha costado, ¿verdad? 이 참 진리를 전해주고 싶은데 그걸 쉽게 받아들이질 않는 거죠. Ustedes quieren compartir esta verdad, pero la gente no fácilmente la aceptan, 어떤 때는 욕을 먹을 때도 있어요. ¿verdad? En algún momento nos insultan, 핍박을 받을 때도 있죠. ¿verdad? Nos persiguen, 이상하다는 소리를 들을 때도 있어요. ¿verdad? Nos dice que somos una secta rara, ¿verdad? 그런데도 포기가 안 되죠. Pero nosotros nunca podemos dejar de predicar. 계속 전해주고 싶잖아요. Siempre seguimos predicándolo. 왜? 교회당 다니는 것이 아니라 천국 가야 되니까. Porque ir a la iglesia no es importante, sino conocer el evangelio más importante. 예수님이 십자가에서 죽으신 것이 우리만 위한 것도 아니고 모든 사람들을 위한 거니까요. ¿Verdad? Jesucristo murió en la cruz no solamente por nosotros, ¿verdad? Sino por todo el mundo. 그 예수님은 나를 위해서 죽으셨지만 당신을 위해서도 죽었다고 그 사실 전해주잖아요. Jesucristo murió por mí, también Jesucristo murió por usted, también queremos compartir esto, ¿sí o no? 그런데 이 복음을 전해주다 보면 많은 어려움을 겪는 거예요. Pero predicando este evangelio, ¿verdad? Siempre encontramos gran dificultad, ¿sí o no? 먼저 예수님이 인간을 구원하기 위해서 십자가에 죽으셨어요. Primero Jesucristo murió en la cruz para salvar a las personas del mundo. 그 다음에 12명의 제자들이 그 예수님 전하다가 다 순교당했어요. Después, los 12 discípulos también anunciando este evangelio fueron muertos, fueron matados también. 그 위에 구원받은 사람들도 많은 핍박을 받았어요. Y después todos los que, verdad, sí, han nacido de nuevo y predicaban también fueron matados, también perseguidos. 여러분들 특히 로마 시대 당시에는 그리스도인들이 많은 죽음을 당했잖아요. En el tiempo de Roma, muchos cristianos salvos, verdad, fueron matados también. 사자들의 밥이 되기도 하고. Porque se hicieron como comida leones, verdad. 그래서 지하 동굴에서 숨어 살았잖아요. Y por eso ellos vivieron escondidamente en la cueva también. 그래도 그 믿음을 당당히 말했었어요. Pero ellos siempre hablaban de la fe confiadamente, valientemente. 자, 지금은 좋은 세상이 됐습니다. Ahora nosotros vivimos en un mundo mejor, ¿sí o no? 예수 그리스도를 믿어서 천국 간다는 것을 이상하게 생각하는 사람들은 그렇게 많지 않아요. Casi no hay ninguno que, verdad, casi no hay ninguno que vea mal
creer en Jesucristo, ¿verdad? 그런데 이 성경을 전해주면 참 싫어하는 일이 있어요. Pero raramente, ¿verdad? A mucha gente no le gusta, ¿verdad? No le gusta cuando nosotros les empezamos a predicar. 이 코스타리카라는 나라에 4명의 선교사가 왔다고 그랬죠? Como les dije, ¿verdad? Aquí a Costa Rica 4 misioneros llegaron 그들의 가족들이 있어요. y la familia de ellos también. 한국에서 태어났어요. Ellos nacieron en Corea 한국말을 했어요. y hablan en coreano, 한국 음식을 먹었어요. ¿verdad? Sí, habían comido comida coreana, 한국에 친척들이 있어요. ¿verdad? Tienen familiares en Corea, 한국에 그 친구들이 있어요. ¿verdad? Amigos de Corea también. 그런데 전혀 모르는 이 코스타리카라는 나라에 오게 됐어요. Pero ellos vinieron aquí a Costa Rica, que es un país desconocido completamente, 하나님의 인도하심이죠. ¿verdad? Es una guía de Dios. 이 나라에도 구원받아야 될 사람들이 있으니까 Porque aquí había gente que tenía que recibir la salvación. 그래서 여기서도 계속 이 성경 말씀을 정확하게 전달해 주는 거예요. Por eso aquí, ¿verdad? Aquí en ese lugar se está predicando exactamente la palabra de Dios. 자, 그러면 한국 사람이 여기 코스타리카라는 나라에 와서 생활하면서 이 말씀을 전해 주는 게 쉽겠어요? 어렵겠어요? ¿Cómo creen ustedes que es fácil o difícil que un coreano viva aquí en Costa Rica predique el evangelio? ¿Fácil o difícil? 어떤 거예요? ¿Fácil o difícil? 어렵습니다. 네, 어려워요. Difícil, ¿verdad? 뭐가 어려울까요? Entonces, ¿verdad? ¿Por qué será difícil? 언어가 맨 처음에 어려워. 언어가 어렵다고. El idioma, ¿verdad? Cuesta 그렇죠. mucho. 참 말이 어렵죠. Idioma cuesta mucho, ¿verdad? 제가 여기 들어와 가지고 이게 에스파뇰 이 말을 들으니까요. 아주 머리가 어지러워요. Me duele mucho la cabeza porque estoy escuchando español. 말이 막 이렇게 굴러가는 것 같아요. Como si fuera como una llanta, ¿verdad? Corriendo así, ¿verdad? 아, 그런데 우리 김경희 선교사님은 참 말을 잘하네요. Pero el evangelista José habla bien español, ¿verdad? 그렇죠. 어느 나라에 가든지 그 나라의 말이 참 어려워요. ¿Verdad? Si ustedes van a cualquier país, ¿verdad? Y el idioma más difícil, ¿sí o no? 그 다음에 음식이 어려워요. Y después la comida. 문화가 달라요. Y la cultura totalmente distinta. 생각이 달라요. Y el pensamiento diferente. 그러니까 다른 나라에 와서 사는 것 자체가 어려운 게 많아요. Entonces el vivir, ¿verdad? El vivir en otro país totalmente difícil, diferente. 그런데도 이곳에서 생활하고 있는 것은 이 말씀을 전해 주어서 더 많은 사람들이 구원받기 위함인 거예요. Aún así viven en esta tierra y predican el evangelio para que mucha gente sea salva. 그거밖에 없어요. Solo por este propósito nada más. 이 코스타리카가 공기가 깨끗해서 살고 싶은 것이 아니고요. No es que, ¿verdad? No es que el aire de Costa Rica, ¿verdad? Esté muy bonito, lindo. 사람들이 다 온순해서 살고 싶은 것도 아니고요. No es que ellos quieran vivir porque la gente de Costa Rica siempre es pura vida. 단지 이 말씀을 정확하게 자세하게 전해 주어서 천국 갈 수 있는 소망을 얻게 하기 위한 거예요. Sí, ¿verdad? Ellos viven aquí en este lugar para que prediquen el evangelio correctamente y también para que la gente entienda mejor y reciba la salvación también, que tenga la esperanza de ir al cielo. 맞죠? Así es, ¿verdad? Sí, Señor. 그래서 왔어요. Por eso vinieron aquí a Costa Rica. 누군가는 전해줘야 되니까 Alguien tiene que anunciarlo. 희생이 되고 고난이 있어도 핍박을 받아도 이 사실은 전해줘야 되는 거예요. Se sacrifica, se persigue, ¿verdad? Pero alguien tiene que anunciar este evangelio. 12명의 제자들처럼. Como los 12 discípulos de Jesucristo. 그러니까 12명의 제자들부터 시작해서 이 세상 역사 끝날 때까지 이 말씀은 그리스도인들을 통해서 계속 전해지는 거예요. Entonces, ¿verdad? Empezaron a predicar los 12 discípulos de Jesucristo ese evangelio, ¿verdad? Sí, los cristianos salvos también van predicando ese evangelio hasta el fin de la tierra. 자, 그 말씀을 듣고 구원을 받은 거죠. ¿Verdad? Si uno escucha ese evangelio y recibe la salvación. 얼마나 행복한 거예요. Qué tan felicidad es, ¿verdad? 이 6절의 첫 번째 부분이 그런 내용입니다. ¿Verdad? Esta es la primera parte del capítulo 1 y versículo 6 de Colosenses. 여러분들의 가족이 있어요. Ustedes tienen familiares, ¿verdad? 친척이 있어요. Parientes, 친구가 있어요. amigos, 이웃이 있어요. vecinos. 예, 그들에게도 전해줘야 되죠. A ellos tenemos que predicarles este evangelio. 왜? ¿Por qué? 그들도 천국에 가야 되니까. Porque ellos también deben de ir al cielo.
사람으로 태어나가지고 이 세상에서 먹고 살기 위해서 수고하고 슬픔만 있으면 얼마나 불행한 겁니까? Uno nace en esta tierra y vive siempre, sufre viviendo en esta tierra y muere y va al infierno. Entonces esto es una infelicidad completa, ¿sí o no? 자, 그래서 여기 구원받은 우리 과필려스 교회 형제 자매들이 이걸 부지런히 전해줘야 돼요. Por eso ahora los hermanos de Guapiles que ya han nacido de nuevo tienen que predicar ese evangelio diligentemente. 만약에 과필려스 교회 형제 자매들이 입을 딱 다물고 있으면 이걸 어떻게 알 수 있겠어요? Si ustedes quedan callados, ¿verdad? Y no predican ese evangelio, ¿quién puede conocerlo? 맞죠? ¿Sí o no? 그러니까 분명히 담대하게 전해주시길 바랍니다. Entonces espero que ustedes prediquen, ¿verdad? Así valientemente ese evangelio, por favor. 아셨죠? Amén, hermanos. 자, 6절 두 번째 부분을 보겠습니다. Ahora vamos a ver la segunda parte del versículo 6. 너희가 듣고 참으로 하나님의 은혜를 깨달은 날부터. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. 자, 같이 한번 읽어보시죠. Vamos a leer esta parte juntos. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. 예, 전해주는 말씀을 듣고 참으로 하나님의 은혜를 깨달은 날이 있어요. Hay un día en que nosotros oímos y conocimos la gracia de Dios que se predicó correctamente. 여러분들 이 세상에 태어난 날이 있죠. Ustedes tienen un día en que nacieron, ¿verdad? En esta tierra. 없어요? ¿No lo tienen? 있어요? Si lo tienen, 없어요? ¿no lo tienen? 자, 태어난 날이 있죠. Todos nosotros tenemos, ¿verdad? Este día del nacimiento. 마찬가지로 하나님의 자녀로 태어난 날이 있어요. Asimismo, tenemos un día en que nosotros nacimos como hijos de Dios. 십자가의 사랑을 깨달은 날이 있어요. El día en que nosotros entendimos el amor de la cruz. 예수님이 나를 죽기까지 사랑했다는 걸 발견한 날이 있어요. Uno encuentra ese amor de Jesucristo. Ah, Jesucristo murió por mí, ¿verdad? 그 날이 저 같은 경우는 1987년도 2월 21일이었어요. 21 de febrero de 1987 es el día de mi salvación. 올해 33년 됐죠. Ahora ya cumplo 33 años de la salvación. 1987년도 2월 21일 이전에는 저는 지옥 갈 사람이었어요. Antes de ese día del renacimiento yo casi iba a ir al infierno. 그런데 저한테 이 말씀을 배워보자고 한 그리스도인이 있었어요. Pero un cristiano me invitó a aprender ese evangelio de la salvación. 저도 성경을 배워서 하나님을 발견했어요. Yo también aprendiendo la Biblia, ¿verdad? Yo conocí a Dios verdaderamente. 성경이 사실이라는 것도 발견했고, ¿Verdad? Sí, entendí que la Biblia es cierta. 여러분들처럼 지옥에 갈 죄인이라는 것도 깨달았어요. Y como ustedes también, ¿verdad? Yo entendí también que era pecador que tenía que ir al infierno. 지옥에 들어갈 죄인이라는 걸 깨달았을 때 그날 밤 괴로웠어요. Ese día en que yo entendí que yo era el pecador que tenía que ir al infierno, ¿verdad? Me dolía mucho el corazón. 그 다음 날 성경을 배울 때 하나님이 십자가를 통해서 나를 얼만큼 사랑했다는 것을 발견했어요. El día siguiente, aprendiendo la Biblia en el seminario bíblico, ¿verdad? Me di cuenta de que Jesucristo me amó tanto. 그 십자가의 사랑과 은혜를 깨달았죠. Yo entendí el amor de la cruz también. 그때가 언제였다고요? ¿Qué día es? ¿Saben, hermanos? ¿Se acuerdan de este día? 1987년도 2월 21일. 21 de febrero de 1987. 그 이후에 한 번도 천국 간다는 걸 의심해 본 적이 없었어요. Después de este día, ¿verdad? Nunca he tenido duda de si yo puedo ir al cielo o no. 이렇게 신앙생활을 하다가 말씀 전하는 사람이 됐어요. ¿Verdad? Así yo llevando la vida cristiana me hice, ¿verdad? Me hice un predicador. 여러분들도 구원받은 날이 있죠. Ustedes también tienen un día del renacimiento, ¿verdad? 몇 년, 몇 월, 며칠이 있죠. ¿Qué día, qué fecha, verdad? ¿Qué año? 육신이 태어난 날이 있는 것처럼 하나님의 자녀로 태어난 날이 있어요. Como tenemos un día del nacimiento carnal y también tenemos un día del renacimiento como hijos de Dios. 반드시 있죠. Sí o sí tenemos, ¿verdad? 구원받은 날을 기억하시는 분 손 들어보세요. Los que se acuerdan del día del renacimiento, alcen una mano, por favor. 자기가 구원받은 날을 기억하시는 분. ¿Verdad? Los que se acuerdan del día de la salvación de uno, ¿verdad? Sí, alcen una mano, por favor. 여기 요 맨 앞에 앉아 있는 누구죠? Hermana, ay, ¿cómo se llama, hermana? Julia, hermana Julia. 한번 얘기해 보시라고. 자기가 구원받은 날. ¿Qué día es, verdad? El día de la salvación suya. 13 de agosto.
8월 13일입니다. 몇 년도? ¿Qué año? Un año. 이제 1년 됐습니다. 아, 1년 되셨구나. 네, 아직 어립니다. 아직 아이네요. Es una chiquita, ¿verdad? 예. 구원받은 사람은 반드시 그 십자가의 사랑을 깨달은 날이 있어요. El que realmente ha recibido la salvación tiene un día de la salvación. 하나님이 나를 얼만큼 사랑하셨는지를 발견한 날이 있죠. ¿Qué tan grande es ese amor de Jesucristo hacia mí, verdad? Hacia mí, hacia uno. 자, 그래서 하나님의 은혜를 깨달은 그날부터 신앙생활이 시작됐어요. Desde el día que uno realmente conoce la gracia de Dios, empieza a llevar la vida cristiana. 저희 집안에서는 제가 먼저 구원을 받았어요. Yo soy como primero en la verdad en recibir la salvación, verdad, en nuestra familia. 그 다음에 남동생이 구원을 받았고, Y después mi hermano menor también recibió la 그 salvación. 다음에 부모님이 구원 Y 받으셨고, después mis padres también recibieron la salvación. 그 다음에 친척들이 구원을 받고, Y después los parientes. 예, 가정에 한 사람이 구원 받으면 그 주변 사람들에게 이 말씀이 전해져요. Si una familia, si, verdad, si un miembro de la familia recibe la salvación, este evangelio sí se predica. 그게 자연스러운 거예요. Así naturalmente se predica. 여러분들도 구원받고 나니까 가족 전도가 마음에서 막 불릴 때 일어나죠. A ustedes les nace también, ¿verdad? El querer predicar a su familia ese evangelio, ¿sí o no? 그러세요. ¿Sí o no, hermanos? 자, 두 번째 단락이 그런 뜻입니다. Esto es el significado de la segunda parte. 구원받은 사람들 마음속에 반드시 십자가의 사랑이 심어졌어요. ¿Verdad? Ya fue sembrado este amor de la cruz, ¿verdad? En el corazón de los que ya han nacido de nuevo. 로마서 5장 Romanos capítulo 5, busquemos, hermanos. 로마서 5장 5절 Romanos capítulo 5, versículo 5 también. 같이 읽어보세요. Entonces, si lo tiene, hermanos, vamos a leerlo juntos. Vamos. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. 자, 이 끝부분에 보면 하나님의 사랑이 우리 마음에 부음받았다고 그랬죠? Como dice esta parte, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. 예, 구원받은 사람들은 이 마음에 그 하나님의 사랑이 있어요. Los que ya han nacido de nuevo ya tenemos este amor de Cristo en el corazón. 그 다음에 8절 Después, este versículo 8, 같이 읽어보시죠. vamos a leerlo juntos, vamos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 예, 죽기까지 사랑하셨기 때문에 우리가 천국 갈 수 있게 됐어요. Jesucristo nos amó hasta su muerte, por eso ahora nosotros podemos ir al cielo. 자, 이 사랑을 깨달은 사람만이 주님을 사랑해요. El que entendió ese amor de Cristo también puede amar a Cristo. 주님을 사랑하는 마음이 없다면 그건 거짓일 거예요. Si no tiene amor hacia Cristo, eso sería mentira. 여러분들 그 예수님을 사랑하세요? ¿Ustedes verdaderamente aman a Cristo? 분명하세요? ¿Seguro? 정말 사랑하세요? ¿Seguro, hermanos, lo aman? 부활하신 예수님이 베드로에게 하신 말씀이 있어요. ¿Verdad? Hay una palabra de Jesucristo resucitado que fue dicha a Pedro. 예수님이 십자가에 달리실 때 12명의 제자들 다 도망갔죠. Cuando Jesucristo estuvo colgado en la cruz, los 12 discípulos se escaparon rapidísimo, ¿sí o no? 모든 것이 끝났다고 생각을 했잖아요. Ellos, ¿verdad? Pensaron que todo ya estaba así, ¿verdad? 다시 Final, 물고기나 completado. 잡으러 가자고 그랬고, Por eso ellos pensaban ir a pescar. 3일 후에 예수님이 부활하셨죠. Jesucristo al tercer día resucitó. 물고기를 잡으려고 했는데 한 마리도 못 잡았죠. Y los 12 discípulos querían pescar, pero ni un pez, ¿verdad? Se han pescado. 부활하신 예수님이 베드로에게 말씀을 하셨어요. Jesucristo resucitado le dice a Pedro, 베드로, 너 이 사람들보다도 나를 더 사랑하느냐? 질문했어요. Jesucristo le pregunta a Pedro, ¿tú me amas a mí más que a ellos? 베드로가 대답하기를 Pedro responde, 내가 주를 사랑하는 줄 주께서 아시나이다 그랬어요. tú conoces que yo te amo. 또 한 번 질문했죠. ¿Verdad? Jesucristo otra vez le pregunta, 네가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐?
¿tú me amas más a mí, verdad, que a ellos? 그때 또 답을 했죠. Y Pedro responde otra vez, 내가 주를 사랑하는 줄 주께서 아시나이다. sí, Señor, tú conoces que yo te amo. 이제 세 번째 질문을 하셨죠. Jesucristo vuelve a preguntarle. 그 다음에 베드로가 고민을 했죠. Pedro se puso a pensar. 베드로 마음에 주님을 사랑하는 마음이 있었어요. Él si realmente tenía el amor en su corazón. 주여 모든 걸 아시오매 내가 주를 사랑하는 줄 주께서 아시나이다. Tú conoces todo, conoces que yo te amo verdaderamente. 그때 예수님이 대답을 하셨어요. Jesucristo ahora le empieza a decir, 세 번 질문했고 ¿verdad? Preguntó 3 veces. 베드로는 세 번 답을 했어요. Pedro respondió 3 veces. 예수님이 세 번 말씀하신 게 있어요. Jesucristo, ¿verdad? Había hablado 3 cosas, 내 어린 양을 먹이라. ¿verdad? ¿Verdad? Apacenta a las ovejitas. 내 양을 치라. Apacenta, ¿verdad? A las ovejas, 내 어린 양을 먹이라. a los corderos, ¿verdad? 사랑을 확인하고 일을 맡겼어요. Primero le confirmó el amor y luego le encargó el trabajo. 그때 베드로 주변에 있었던 사람들이 갈릴리 호숫가에서 물고기를 잡는 친구들이었어요. Y los amigos, ¿verdad? Que pescaban con Pedro estaban a la par de Pedro también, 오랫동안 물고기를 같이 잡았던 친구들이었죠. ¿verdad? Los amigos que habían pescado con tanto tiempo. 그런데 예수님은 그 친구들보다도 나를 더 사랑하냐? 이걸 물어본 거예요. Pero Jesucristo le pregunta a Pedro si realmente le ama más a Jesús que a los amigos. 베드로는 예수님을 사랑한다고 그랬어요. Jesucristo le dijo, perdón, Pedro le dijo a Jesucristo, sí, te amo. 주님을 사랑하는 사람에게 일을 맡기는 거예요. Y Jesucristo encarga su trabajo al que realmente lo ama. 그래서 베드로는 죽기까지 예수님을 전했죠. Entonces, ¿verdad? Pedro hasta su muerte predicó a Jesucristo. 그것이 하나님의 은혜에 보답하는 일이었어요. Esto es pagar la gracia ¿verdad? A Dios también. 자식은 부모에게 많은 사랑과 도움을 받잖아요. Y los hijos siempre reciben gran ayuda, gran amor de los padres, ¿sí o no? 자식은 부모를 섬기죠. Y los hijos siempre sirven a los padres. 부모의 은혜에 보답해야 되는 거잖아요. Y verdad, para pagar la gracia a los padres. 한국에서는요, 자식이 부모님을 섬기는 것을 당연시 생각해요. En Corea es obvio que un hijo, verdad, sirve realmente a los padres. 부모님이 나이가 들어서 힘이 없으면 자식들이 부모님을 모시고 살아요. Aunque, verdad, los padres están viejos, verdad, y los padres, y los hijos siempre los chinean y los cuidan 그것이 también. 부모님에게로부터 받은 그 사랑과 은혜를 보답하는 거예요. Esta es una manera para pagar la gracia a los padres. 여기 코스타리카에서도 그렇게 합니까? Aquí en Costa Rica también los hijos chinean mucho a los padres. 아닌 것 같아요. 그렇게 안 해요? No. 왜? 왜 그렇게 안 해? ¿Por qué no? 그 못된 자식들인데. Entonces son los hijos malcriados. 아니 부모가 자기를 낳아줬고, Y los hijos, ¿verdad? Y los padres, ¿verdad? Y les dieron a luz a ustedes, ¿no? 아니 먹을 것도 주었고, Y les dieron a comer también. 입을 것도 주고, Y les dieron la ropa también. 공부도 가르치고, Y les hizo, ¿verdad? Les hicieron estudiar. 사랑도 쏟아붓고. Y ¿verdad? Y les amaron mucho. 나중에 부모가 나이 들어서 힘이 없으면 부모를 모셔야죠. Y los padres ya están viejos, ya no tienen, ¿verdad? Ya no tienen cómo trabajar. Y entonces ustedes tienen que chinearlos. 아니, ¿sí? 자식을 키우느라고 고생했잖아요. Porque sufrieron demasiado para criar a los hijos. 자식 잘 되기 위해서 평생 고생하잖아요. ¿Verdad? Para que les fuera bien todo, ¿verdad? Si los padres aman mucho a los hijos, ¿sí o no? 시집장가 보내놓고 나서도 부모는 자식 걱정하잖아요. Después de que los hijos se casen también, ¿verdad? Si nunca dejan de preocuparse por los hijos, ¿verdad? Los 아니 그러면 padres. 자식은 부모님한테 받은 사랑과 은혜를 보답을 해야죠. Y entonces los hijos tienen que pagar la gracia que recibieron de los padres a los padres, ¿sí o no? 맞죠? ¿Sí o no? 맞다니까요. Así es correcto, ¿verdad? 예. 여기 그 자식된 분들은 부모님을 잘 섬겨야 되는 거예요. Y los hermanos que son hijos, ¿verdad? Tienen que servir, ¿verdad? Chinear mucho a los padres. 아니 무언가 은혜를 받은 것이 있으면 그걸 보답하는 게 있어야죠. ¿Verdad? Si ustedes recibieron algo, ¿verdad? Y la gracia, amor, ¿verdad? También tienen que devolverlo. 하나님의 사랑과 은혜를 우리가 깨달았어요. 받았어요. Nosotros también recibimos el amor y la gracia de Dios. 그러면 하나님께 보답하는 무언가가 있어야죠. Y entonces algo tenemos que devolverle a Dios, ¿sí o no? 올바로 신앙생활을 해야 되는 거죠. Eso quiere decir que tenemos que llevar bien la vida cristiana. 죽기까지 사랑하셨으니까. Porque Él nos ama hasta su muerte. 그렇죠? ¿Sí o no?
자, 그래서 두 번째 부분, 너희가 듣고 참으로 하나님의 은혜를 깨달은 날이 있다. Entonces, como dice la segunda parte, ¿verdad? El día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. 자, 그 다음에 이제 세 번째 부분입니다. Después vamos a ver la tercera parte. 너희 중에서와 같이 또한 온천에서도 열매를 맺어 자라는도다. A todo el mundo lleva fruto y crece también. 자, 세 번째 부분을 같이 읽어보시죠. Esta es la segunda parte, ¿verdad? Colosenses capítulo 1, versículo 6. Si lo tienen, entonces sí lo vamos a leer juntos. Aquí dice la segunda parte. Así como a todo el mundo lleva fruto y crece también en vosotros. 자, 이제 세 번째 부분은 열매를 맺어가면서 자라간다라는 거예요. Esta es la tercera parte. Uno lleva fruto y crece también. 예, 잘 신앙을 이 믿음이 잘 자라가야 되는 거예요. La fe tiene que crecer. 여러분들 아이가 태어나면 그 아이가 건강하게 잘 자라가야 되잖아요. Un bebé nace, tiene que crecer sanamente, de buena salud, ¿sí o no? 몸도 건강해야 되고 Y carnalmente 정신도 건강해야 y 되잖아요. mentalmente también. 그래야 훌륭한 사람이 될 수 있죠. Sí, para que sea una persona excelente. 마찬가지로 구원을 받았으면 그때부터 신앙, 믿음이 잘 자라가야 돼요. Asimismo, después de que uno recibe la salvación, la fe de uno tiene que ir creciendo 그래야 하나님의 일을 할 수가 있어요. para que trabaje las cosas de Dios. 어린 아이한테 일을 안 맡기죠. ¿Verdad? Si ningún padre le encarga trabajo a los niños, ¿sí o no? 뭔가 일을 할 수 있는 사람에게 일을 맡기잖아요. ¿Verdad? Se encarga a los que ya puedan trabajar. 이제 구원받은 사람은 믿음이 잘 자라야 됩니다. Y los que ya han nacido de nuevo tienen que ir creciendo en la fe. 믿음이 강해져야 되죠. La fe tiene que ser así firme. 믿음이 아주 견고해야 하게 돼야 돼요. La fe tiene que ser constante 믿음이 también. 커져야 되죠. Tiene que crecer grande. 그래야 하나님의 자녀로 합당하고 하나님의 일을 힘있게 할 수 있는 거예요. Para que lleve una vida digna de como hijo de Dios también, ¿verdad? Para trabajar para Dios también. 성경 한 군데 찾겠습니다. Vamos a buscar un versículo en la Biblia. 고린도전서 3장 Primera de Corintios capítulo 3. 고린도전서 3장 Primera de Corintios capítulo 3, 6절 7절 versículos 6 y 7. 같이 읽어보시죠. Dos versículos, vamos a leerlos juntos. Vamos. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. 자, 여기 하나님은 자라나게 하신다고 그러죠. Aquí dice, Dios es el que da el crecimiento. 예, 하나님이 우리의 믿음을 자랄 수 있도록 해주세요. Dios nos ayuda a que nuestra fe crezca. 신앙이 점점 이렇게 자라가요. La fe va creciendo. 구원받은 지 1년, 2년, 3년, 4년 세월이 지나가면서 믿음도 자라요. ¿Verdad? Uno ya pasa un año, 2 años, 3 años después de la salvación y la fe va creciendo también. 예, 저절로 자라진 않아요. ¿Verdad? Pero la fe no se crece, en verdad, así como automáticamente. 여러분들 아이도 태어났다고 해서 저절로 자라지 않잖아요. Un bebé tampoco crece, ¿verdad? Automáticamente, ¿verdad? 아이가 태어났으면 아주 음식을 잘 먹어야 돼요. Un bebé tiene que alimentarse muy bien. 또 부모님의 사랑이 있어야 돼요. Y, ¿verdad? Tiene que recibir amor de los padres. 공부도 해야 돼요. Tiene que estudiar bebé. 뭔가 사람답게 갖춰야 될 게 많아요. ¿Verdad? Tiene que tener algunas cosas necesarias como para ser como una persona. 마찬가지로 믿음이 자라려면 몇 가지 조건이 있어요. Asimismo, hay algunos requisitos para que la fe crezca. 세월이 지난다고 해서 믿음이 저절로 자라진 않아요. No es que la fe crezca según pasar el tiempo. 자, 믿음이 잘 자라려면 첫 번째, Para que crezca la fe, ¿verdad? El primer requisito. 이 하나님의 말씀을 잘 먹으셔야 돼요. Alimentarse bien de la palabra de Dios. 이 육신은 음식을 먹어야 건강해지잖아요. La carne tiene que comer para tener un buen cuerpo, ¿sí o no? 믿음은 하나님의 말씀을 잘 배워야 잘 자라요. La fe crece si uno realmente aprende bien de la palabra de Dios.
첫 번째가 말씀을 잘 배워야 되는 겁니다. Esto es el primer requisito para crecer la fe, que es alimentarse bien de la palabra de Dios. 자, 두 번째가 기도 생활을 잘 하셔야 돼요. Segundo requisito es la vida de la oración. 세 번째는 교제 생활을 잘해야 돼요. Tercer requisito es, ¿verdad? Es llevar buena vida de comunión. 네 번째는 전도하는 생활이에요. Cuarto requisito es la vida de la predicación. 자, 먼저 첫 번째 말씀에 대해서 보죠. Primero vamos a ver un poco de la palabra de Dios. 마태복음 4장 San Mateo capítulo 4. 마태복음 4장 4절 San Mateo capítulo 4, versículo 4. 같이 읽어보시죠. Vamos a leerlo juntos. Vamos. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 사람은 두 가지를 먹어야 돼요. El hombre tiene que comer dos cosas, 구원받은 사람은 두 가지를 먹어야 돼요. ¿verdad? Un justo renacido tiene que comer dos cosas. 첫 번째는 음식을 잘 먹어야 되죠. Primero, la comida, ¿verdad? 그 다음에 하나님의 말씀을 잘 먹어야 돼요. Y segundo, la palabra de Dios. 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것이다 그랬잖아요. Aquí dice, ¿verdad? Vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. 창세기서부터 요한계시록까지 하나님의 말씀을 골고루 잘 먹어야 돼요. Desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Sí, tenemos que comer bien, alimentarnos bien de la palabra de Dios. 아시겠죠? Amén, hermanos. 그래서 집에서도 성경을 읽으셔야 돼요. Tienen que leer la Biblia en la casa también. 적어도 하루에 석 장씩은 읽으셔야 돼요. Por lo menos al día 3 capítulos. 그러면 1년이면 이 성경책을 다 읽을 수 있어요. Entonces al año pueden leer toda la Biblia completamente una vez. 하루에 석 장 이상입니다. ¿Verdad? Sí, al día 3 capítulos por lo menos. 그리고 수요일 날, 주일 날 모임에 나오셔서 말씀을 계속 배우셔야 돼요. Y también tiene que seguir aprendiendo la palabra de Dios los miércoles y los domingos en cada reunión también. 그리고 성경을 외우셔야 돼요. Y memorizar los versículos de la Biblia también. 잊어먹어도 또 외우셔야 돼요. Aunque se les olvide otra vez, ¿verdad? Volver a memorizarlos. 세상의 지식은 머리로 배워요. ¿Verdad? El conocimiento del mundo se aprende con la cabeza. 하나님의 말씀은 마음으로 배워요. Pero la palabra de Dios se aprende con el corazón. 그래서 마음의 자세가 안 되면 이 말씀이 마음에 안 들어와요. Por eso si uno tiene mala actitud del corazón, ¿verdad? Entonces nunca puede aprender bien la palabra de Dios. La palabra no se siembra en el corazón de uno. 물이 높은 곳에서 이렇게 낮은 곳으로 흘러가죠. El agua baja de arriba para abajo, ¿verdad? 그러죠? ¿Sí o no? 그렇게 대답이 이렇게 힘이 없어요. Ustedes, ¿verdad? Ahora me responden débilmente o no. 물이 높은 곳에서 낮은 곳으로 흘러가죠. El agua de arriba para abajo baja, ¿verdad? Así se corre. 맞죠? ¿Sí o no? 여기 코스타리카라는 나라에 물이 아래에서 위로 올라가는 거 보셨어요? Ustedes han visto que el agua, ¿verdad? Se corre de abajo para arriba. 분수대 말고 ¿De verdad? Ay, pues, 생각이 안 나네. 분수 물 뿜어내는 ¿Eso cómo se llama, verdad? El que echa agua así, ¿verdad? ¿Eso cómo se llama? ¿Ah? Puente, un puente, sí, un puente, sí. 자, 물이 높은 곳에서 낮은 곳으로 흘러가는 것처럼 마음이 겸손한 자에게 하나님의 말씀이 들어가도록 돼 있어요. Como que el agua, ¿verdad? Se corre de arriba para abajo, ¿verdad? Sí, el que realmente es humilde puede aprender y, ¿verdad? Conoce bien la palabra de Dios. 이해가 되시죠? ¿Me explico? 이해가 되세요? ¿Me explico, hermanos? 자, 그래서 겸손한 마음을 갖고 이 말씀을 배우셔야 돼요. Por eso ustedes deben de aprender la palabra de Dios con el corazón humilde. 제가 87년도 2월 21일 날 구원받았다고 그랬죠? Como les dije, ¿verdad? Yo recibí la salvación el 21 de febrero de 1987. 근데 성경책이 이렇게 두껍잖아요. Pero la Biblia es un libro grueso, ¿sí o no? 이 성경책을 가지고 다닐 수도 없고 No puedo llevarla siempre. 이 성경 말씀을 어떻게 내가 이렇게 마음에다 담아둘까 고민을 했어요. ¿Cómo yo puedo dejar la palabra de Dios en mi corazón? Me puse a pensar. 왜냐면 직장에서 일을 해야 되니까. Porque yo tuve que trabajar en el trabajo, ¿sí o no? 늘 바쁘게 살잖아요. Siempre uno anda ocupado. 그러니까 이 성경 말씀을 어떻게 마음에다 담아둘까 고민을 하게 됐죠. Entonces, ¿cómo yo, verdad? Yo pensaba, ¿cómo yo puedo poner esa palabra de Dios en mi corazón? 그러다가 한 가지
방법이 생각났어요. ¿Verdad? Así, en verdad, así se me presentó un pensamiento, una idea. 어떤 방법인지 알려드릴까요? Si les voy a explicar cómo sería esa manera, esa idea, 별로 알고 싶지 않은 것 같아요. o no quieren saberlo. 그러면 알려드릴게요. Entonces les voy a presentarlo. 이 두꺼운 성경책을 가지고 다닐 수가 없어서 No pude llevar esta Biblia gruesa, ¿verdad? 제가 방법을 하나 생각해냈어요. Por eso, ¿verdad? Se me vino una idea. 여기 계신 분들 중에 이 A4 용지 종이 한 장만 저한테 주실래요? Si alguien me puede regalar una hoja del tamaño carta, por favor. 누가 한 장 있으면 주세요. Una hoja de tamaño carta, por favor. Regáleme una, por favor, una hoja. 이렇게. Gracias. 자, 이제 종이가 있잖아요. Aquí tengo una hoja, ¿verdad? 자, 이 종이를 이렇게 종이를 반 접었어요. ¿Verdad? Así la dobla. Así se la dobla. 접고 그 다음에 또 반 접었어요. Y la doblo también. 그리고 또 반을 접었어요. Y otra vez. 자, 그러면 크기가 요 정도 크기가 되잖아요. Entonces, ¿verdad? Va a ser como de este tamaño. 그럼 이거는 주머니에다가 넣고 다니기가 쉬워요. Entonces es fácil llevarla, ¿verdad? En el 이렇게 bolsillo. 주머니에다 넣고 다니기가 쉽잖아요. ¿Verdad? Llevarla en el bolsillo es fácil, ¿verdad? 보이지도 않고. No se ve. 자, 여기다가 제가 어떻게 했느냐면요. Entonces les voy a explicar cómo lo hice yo. 요거를 이제 다 펴서 Después, ¿verdad? Y lo abro. 내가 읽고 싶은 성경을 여기다가 다 썼어요. Aquí yo escribí el versículo que me gustaba. 앞에 뒤에 다 썼어요. Sí, ¿verdad? Esta cara y la otra cara también. 그리고 그 쓴 것을 이게 접은 대로 다시 접었어요. Y después doblo y doblo. 이렇게. Así. 요걸 가지고 다닌 거예요. Yo siempre me llevaba esto. 그래서 직장에서 일을 하다가 화장실을 간다든지 조금 틈이 있으면 거기서 보는 거예요. Mientras yo trabajaba, ¿verdad? Cuando me fui al baño, ¿verdad? Sí, lo abría. 아, 성경에 이런 말씀이 있구나. Ah, así dice la Biblia. 점점 이렇게 자꾸 보다 보니까 이제 성경 말씀이 익숙해졌어요. Viéndolo, ¿verdad? Sí, por eso me acostumbraba a ver la palabra de Dios. 그러다가 여기에 다 써놓은 걸 다 이제 외우게 됐어요. 암송을 하게 됐어요. Por eso ya memoricé todo lo que estaba escrito en este papel. 그것이 베드로 전서, 베드로 후서였어요. ¿Verdad? Primera de Pedro, segunda de Pedro. 베드로 전서가 5장이 있어요. ¿Verdad? Primera de Pedro tiene 5 capítulos. 베드로 후서는 3장까지 있어요. Segunda de Pedro tiene 3 capítulos. 그럼 합이 8장이죠? Entonces en total 8 capítulos, ¿verdad? 아, 그걸 다 외우게 됐었어요. ¿Verdad? Yo los memoricé. 구원받은 지 얼마 안 돼서, 구원받은 지 1년도 안 됐을 때 Apenas cuando tenía un año de la salvación. 한국의 우리 교회는 매년 12월 24일 날 이 형제자매들이 모여서 암송 대회를 해요. En la iglesia de Corea el 24 de diciembre, ¿verdad? Los hermanos se reúnen y hacen como un partido de quién memoriza bien, ¿verdad? De quién aprende bien los versículos. 제가 구원받았던 87년도 12월 24일 날도 이렇게 암송 대회가 있었어요. Y 24 de diciembre de 1987 también había esta competencia en la iglesia también. 제가 요거 종이에다가 써고 가지고 다녔던 그 베드로 전서 후서를 다 외웠다고 그랬잖아요. Como les dije, ¿verdad? Yo memorizaba todos los capítulos de Primera de Pedro y Segunda de Pedro. 그 베드로 전서 후서를 암송 대회에서 해가지고요 선물을 탔어요. ¿Verdad? ¿Verdad? Si 상을 탔어요. yo presenté estos versículos, ¿verdad? Que yo memoricé. Por eso me regalaron un premio. 그게 이 성경책이에요. Esta Biblia, me la regalaron. 이 성경책이 33년 됐어요. 그래서 Esta Biblia ya tiene 33 años. 돈을 아무리 많이 줘도 이거 바꿀 수가 없어요. Aunque, ¿verdad? Si me den mucha plata, yo no puedo, ¿verdad? No puedo regalarla. 여기에는 제 손때가 묻었어요. Porque ¿verdad? Esta Biblia tiene la mancha de mi mano también. 성경을 배우다가 깨달은 거 있으면 메모도 했어요. Mientras yo estudiaba la Biblia, ¿verdad? Yo aquí siempre, ¿verdad? Apuntaba. 여기 보면 이렇게 메모를 해놨어요. ¿Verdad? Ustedes han visto, ¿verdad? Lo que yo apunté. 이렇게 메모를 다 ¿Verdad? 해놨어요. Apuntaba siempre. 그죠? 보시면 다 메모를 다 많이 해놨잖아요. ¿Verdad? Ya, ¿verdad? Tiene todo ¿verdad? Todo lo apuntado, ¿verdad? 여러분도 그렇게 하실 수 있으세요. Ustedes también pueden hacerlo. 저는 처음에 이 방법을 생각해냈어요. ¿Verdad? Sí, se me presentó, ¿verdad? Esta idea. 지금도 성경을 이렇게 종에다 써가지고 이렇게 외우기도 하고 그래요. Ahora también escribo algún versículo de la Biblia en una hoja para 해보세요. memorizarlo. Háganlo 해보세요. ustedes también. 해보셔야 돼요. ¿Verdad? Pruébenlo también ustedes. 에베소서 6장. Efesios capítulo 6, vamos a buscarlo.
에베소서 6장 17절 Efesios capítulo 6, versículo 17. 같이 읽어보시죠. Vamos a leerlo juntos, vamos. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 성령의 검, 하나님의 말씀을 가지라고 그랬죠. Aquí dice, ¿verdad? Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 하나님의 말씀을 자기 것으로 만들으라는 거예요. Eso quiere decir que uno tiene que tomar la palabra de Dios como si fuera de uno. 하나님의 말씀을 자기 것으로 만들려면 어떻게 해야 되겠어요? Entonces, uno, ¿qué tiene que hacer para tomar la palabra de Dios como si fuera de uno? 배워야 돼요. Aprenderla, 읽어야 돼요. leerla, 외워야 돼요. memorizarla también. 잊어먹으면 또 외워야 돼요. Si se olvida, otra vez memorizarlo. 그러면서 마음에 새겨져요. Aún así, la palabra se graba en el corazón de uno. 마음에 말씀이 많아져요. Entonces, se acumula la palabra de Dios en el corazón de uno. 그러면 그 사람이 말씀의 힘으로 신앙생활을 잘하게 돼요. Entonces, él puede llevar bien la vida cristiana con la fuerza de la palabra de Dios. 왜냐하면 하나님의 말씀은 살아 움직이는 힘이 있어요. Porque la palabra de Dios es viva y se mueve también, ¿verdad? 히브리서 4장 Hebreos capítulo 4. 히브리서 4장 12절 Hebreos capítulo 4, versículo 12. 같이 읽어보시죠. Vamos a leerlo juntos, vamos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있다고 그러잖아요. Como dice esta palabra, la palabra de Dios es viva y eficaz. 그러면 살아있고 운동력 있는 말씀이 마음에 많이 있으면 그 말씀에 의해서 그 사람이 움직여 나가요. Y entonces si uno tiene muchas palabras vivas y eficaces, ¿verdad? Entonces puede vivir por la palabra de Dios. 자기 생각대로 살지 않죠. Entonces uno ya no vive por su pensamiento, 자기 경험대로 살지 않아요. no ni por su experiencia, 말씀의 힘으로 살아요. sino por la palabra de Dios vive uno. 한 가지 예를 들어볼게요. Un ejemplo les voy a dar. 여러분들 구원받기 전에 술 드셔보셨죠? Ustedes antes de recibir la salvación han tomado guaro, ¿verdad? 술 드셔보셨어요? Si han tomado licor, ¿verdad? 많이 드셨어요? Mucho o poco, 완전히 술 취해 본 적도 como 있어요? borrachísimos. 자, 술 취하면은요, 이 술에 힘이 있어요. Si uno está borracho, ¿verdad? Esto también tiene su poder, ¿sí o no? 술 취하게 되면 뭐 무서운 게 없어요. Si uno tiene borracho, ¿verdad? Entonces se le quita todo el miedo, todo el temor, 뭐 자동차하고도 막 씨름하려고 그래요. ¿verdad? Uno ya casi quiere pelear contra el carro, ¿sí o no? 그 무서운 게 없는 거예요. ¿Verdad? Se le quita todo el miedo. 여러분들 사랑을 고백할 때도 왜 떨리니까 술 먹고 고백하기도 하고 그러잖아요. Cuando uno confiesa su amor hacia su novia, ¿verdad? Como que ya tiene miedo, ¿verdad? Por eso y tomar licor, un poco de licor, ¿sí o no? 처음에는 사람이 술을 먹어요. Al principio una persona toma el licor 근데 조금 지나면 술이 사람을 먹어버려요. y pasa el tiempo, ¿verdad? El licor toma al hombre, 완전히 취하면 그래요. ¿verdad? Si uno totalmente está borracho, pasa así, 이건 정신을 못 차려요. ¿verdad? Uno ya ¿verdad? Se le quita la mente completamente. 제가 어렸을 때요, 이 술을 좋아하는 사람이 있었어요. Cuando yo era chico, ¿verdad? Conocía a una persona que le gustaba, le encantaba demasiado tomar licor, 평상시 때는 얌전해요. ¿verdad? En el día normal, ¿verdad? Es como quieto, ¿verdad? Quieto. 그런데 술만 취했다 하면은 아주 고래고래 소리 질러요. Pero cuando está borracho siempre grita, 동네 사람들은 다 나와 그래요. 다 나와. ¿verdad? Salgan todos, ¿verdad? Así grita, 아주 그냥 술만 먹었다면 그래요. ¿verdad? Sí, cada vez que él toma licor siempre grita. 근데 평상시 때는 참 점잖아요. Pero en el día cotidiano es una persona normal. 술만 먹었다고 그러면 아주 엉망진창이 돼요. Pero cada vez que tomar licor, ¿verdad? Sí, él ya se pone desordenado completamente. 자, 마찬가지로 하나님의 말씀이 마음에 많이 있으면 이 말씀에 취하는 거예요. Pasa lo mismo, ¿verdad? Entonces, si uno realmente tiene muchas palabras en su corazón, ¿verdad? Uno también puede estar borracho de la palabra de Dios. 그러니까 말씀에 취하니까 말씀의 힘으로 살아가는 거죠. Por eso uno puede vivir por la palabra de Dios. 이해가 되세요? ¿Me explico?
이해가 되세요? ¿Me explico, hermanos? 예. 그러니까 말씀이 많이 먹어야 그 사람이 말씀대로 잘 살 수가 있는 거예요. Entonces, ¿verdad? Uno tiene que comer bien de la palabra de Dios para vivir conforme a la palabra de Dios. 믿음이 잘 자라는 거죠. Eso quiere decir que la fe va creciendo bien. 아시겠죠? ¿Me explico, hermanos? Amén, hermanos. 그 다음에 두 번째가 기도 생활이라고 그랬죠. Y en verdad, el segundo requisito que les di, ¿verdad? La oración. 아침에 일어나면 기도부터 하셔야 돼요. Al despertarse, ¿verdad? Orar tiene que hacerlo, 무슨 ¿verdad? 기도를 해야 될까요? Entonces, ¿cómo uno tiene que orar a Dios? 오늘 하루를 허락해 주신 주님 감사합니다. Gracias a Dios por permitir un día más. 오늘 하루를 하나님의 자녀답게 살게 해주시라고. Dios, ayúdeme a vivir como hijo suyo, Señor. 그리고 잠자기 전에 기도를 또 해야 되죠. Antes de dormirse también, ¿verdad? Hay que orar a Dios. 오늘 하루를 편안하게 맞출 수 있게 해주셔서 감사합니다. Gracias por permitir un día más también, ¿verdad? Por hacerme terminar bien este día. 혹시 오늘 하루 살면서 잘못한 거 있으면 용서해 주십시오라고. También si uno, ¿verdad? Si vive un día y comete error, también tiene que arrepentirse de este error también que ha cometido en el día. 그리고 구원받지 않은 가족이나 친척들을 위해서도 기도해야 되고. Y también hay que orar por los familiares y los parientes que no han nacido de nuevo todavía. 자신의 잘못된 습관도 고칠 수 있도록 도와달라고 기도해야 Y 되죠. también hay que orar a Dios para que Dios cambie la mala costumbre y mal hábito también de uno. 여러분들 생활하다가 어떤 걱정거리가 생기면은 막 고민만 하잖아요. Sí, a veces, ¿verdad? Se nos llega muchas preocupaciones, ¿verdad? 구원받은 사람은 고민을 하면 안 돼요. Y nosotros que somos salvos no tenemos que preocuparnos tanto. 걱정을 하면 안 돼요. No tenemos que preocuparnos tanto. 왠 줄 아세요? ¿Verdad? ¿Por qué? 하나님의 자녀니까. Porque somos hijos de Dios. 걱정하는 것만큼 하나님께 기도하셔야 돼요. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? En cuanto ustedes se preocupen, también más tienen que orar a Dios. 빌립보서 4장 Filipenses capítulo 4. 빌립보서 4장 6절 7절 Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. 같이 읽어보시죠. Vamos a leerlos juntos. Vamos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. 이 말씀처럼 하셔야 돼요. Como dice esa palabra, tenemos que hacer. 우리가 신앙생활 하다가 어려운 일도 만나거든요. Mientras llevamos la vida cristiana, siempre encontramos gran dificultad. 생각지 못한 일을 만날 때가 있어요. ¿Verdad? Algo inesperado siempre encontramos. 밤새도록 잠을 못 자고 고민할 때도 있어요. Por eso uno se pone a preocupar, ¿verdad? Sin dormirse. 그럴 때 옛날처럼 또 고민만 해야 되겠어요? Y entonces nosotros solo así nos preocupamos como antes de la salvación. 내 사정을 다 아시는 분이 하나님이세요. El que conoce toda nuestra situación, ¿verdad? Y circunstancia es el Dios, ¿verdad? 그 하나님께 기도하는 거죠. Entonces a Él tenemos que orar. 그러면 내 마음을 편안하게 안정되게 해주세요. Entonces Dios nos tranquiliza, nos hace estar en paz. 그리고 도와주십니다. Y también nos ayuda Dios. 아시겠죠? ¿Me explico, hermanos? 그래서 기도 생활을 하는 겁니다. Por eso nosotros llevamos la vida de la oración. 자, 만약에 정말 어려운 일을 갑작스럽게 만났다. Si uno de repente encuentra una gran dificultad, 그러면 자기 가까이에 있는 사람을 찾아가기 전에 기도부터 하셔야 돼요. entonces antes de buscar a alguien que esté más cercano, tienen que orar a Dios. 하나님, 갑작스럽게 이런 일을 만났습니다. Dios, de repente me pasó esto. 하나님, 어떻게 해야 될까요? Dios, ¿qué hago yo? 하나님의 뜻대로 할 수 있도록 도와주십시오. Dios, ayúdeme a hacer conforme a la voluntad suya, Señor. 이런 마음에서 기도를 하셔야 돼요. Si uno tiene que orar con este corazón. 하나님은 구원받은 사람이 하나님께 기도를 하는지 하나님을 의지하는지
보고 계세요. Dios está viendo a los hermanos. Sí, ¿verdad? Sí están orando a Dios y confiando en Dios también. 어려운 일을 만났는데 하나님께 기도하지 않거든요. Si uno encuentra alguna situación difícil y la dificultad, no le ora a Dios, 그걸 해결해 줄 수 있는 사람만 찾아다니거든요. ¿verdad? Solo busca a alguien que le pueda, ¿verdad? Le pueda solucionar. 그러면 하나님은 가만히 계세요. Entonces Dios no hace nada. 하나님을 간절히 매달릴 때까지 하나님은 가만히 계세요. Dios no hace nada hasta que uno realmente ruegue a Dios con todo el corazón. 성경 찾겠습니다. Vamos a buscar en la 구약 Biblia. 성경 나훔 Nahum, ¿verdad? Se encuentra en el Antiguo Testamento. 페이지 수를 알려주세요. 나훔 1장 Nahum capítulo 1, por mi Biblia, página 1200, por ahí anda. 나훔 1장 Nahum capítulo 1, 1장 7절 capítulo 1, versículo 7. 같이 읽어보시죠. Si lo encontraron, entonces vamos a leerlo juntos. Vamos. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. 자, 하나님은 자기에게 의뢰하는 자들을 아신다고 그랬죠. Como dice esta palabra, conoce a los que en él confían. 하나님을 의지하는지 의지하지 않는지를 하나님이 잘 아시는 거예요. Dios conoce bien si confían en él o no. 그래서 하나님이 때때로 테스트를 할 때가 있어요. Entonces Dios a veces manda la prueba, 하나님이 시험을 치를 때가 있어요. ¿verdad? A veces Dios así envía la prueba a uno. 어떨 때는 어려운 일을 주실 때가 있어요. Cuando Dios manda una gran dificultad 구원받은 사람들에게 a los hermanos salvos, 구원받았다고 해서 편안하게 신앙생활 하는 게 아니에요. ¿verdad? No es que nosotros, ¿verdad? No es que nosotros llevemos siempre buena vida, ¿verdad? 우리의 Porque somos salvos, 믿음을 ¿verdad? 자라게 하기 위해서 Dios nos, ¿verdad? Dios, para que Dios nos haga crecer nuestra fe, 그리고 그 믿음이 약하지 않고 강하게 하기 위해서 테스트할 때가 있어요. Dios manda prueba también para que nuestra fe crezca y sea firme también. 그래서 어려운 일을 줄 때가 있어요. Por eso Dios manda dificultades a veces, 경제적으로 어려울 때가 있어요. económicamente también. 건강이 안 좋을 때가 있어요. Y también a veces uno tiene, ¿verdad? Mala salud. 직장에서 문제가 생길 수도 있어요. Y a veces uno tiene algún problema en el trabajo. 가까이 지내는 사람하고 문제가 생길 수가 있어요. También puede tener algún problema con los cercanos. 자기만이 알고 있는 고민이 생길 수가 있어요. Puede tener una preocupación, ¿verdad? Una preocupación personal también. 그럴 때 그 구원받은 사람이 어떻게 하는지 하나님이 지켜보세요. Dios está mirando qué hace un cristiano salvo aún en este tiempo. 하나님을 의지하는지 Si confía en Dios 자기 방법대로 살려고 하는지 o quiere solucionar según su manera. 지켜보시는 거예요. Dios está mirando. 그러니까 우리는 하나님께 기도부터 하셔야 되는 거예요. Entonces nosotros, ¿verdad? Debemos orar a Dios primero. 자기 마음대로 할 게 아니고 ¿Verdad? No tenemos que hacer como queramos. 고민만 할 것이 아니고요. No solo preocupándonos, 하나님을 의지해서 기도하면 하나님이 도와주세요. si oramos a Dios confiando en Él, Dios realmente nos ayuda. 아시겠죠? Hermanos, amén. 그래서 두 번째 기도 생활도 잘 하셔야 되는 거예요. ¿Verdad? Espero que ustedes lleven bien la vida de la oración también. 예를 하나 들어볼까요? Por ejemplo, 갑자기 después, 몸이 아파졌어요. de repente uno se enferma. 그러면 약을 먹든지 병원을 가든지 뭐 하겠죠? Tiene que tomar la pastilla o ir a, ¿verdad? O ir al hospital. 그런 갑작스러운 순간에도 하나님께 먼저 기도부터 하셔야 되는 En 거예요. este tiempo, ¿verdad? En este tiempo también repetimos, ¿verdad? Uno también tiene que orar a Dios primero. 하나님 날 좀 도와주십시오. Dios, ayúdeme. 그리고 왜 이런 일을 만났는지 알게 해주십시오. Dios, ayúdeme a saber por qué me está pasando esto. 그런 마음과 그런 기도를 하나님이 좋아하십니다. A Dios le gustan este corazón y esta oración también. 자, 그 다음에 세 번째가 교제 생활이라고 그랬죠? ¿Verdad? Tercer requisito, como les dije, ¿verdad? La vida de la comunión. 신앙생활은 혼자 하는 게 아니에요.
La vida cristiana uno solo no se la lleva, ¿verdad? 하나님 앞에서 신앙생활 하죠. Uno lleva la vida cristiana delante de los ojos de Dios. 그리고 구원받은 형제 자매들하고 같이 신앙생활 하는 거예요. Y junto con los hermanos justos salvos. 절대 혼자서 못해요. Nunca uno puede llevar la vida cristiana solito. 그래서 늘 여기 과피올레스 교회 형제 자매들하고 늘 같이 하셔야 돼요. Por eso siempre tienen que llevar juntos, ¿verdad? La vida cristiana. 서로 신앙을 붙잡아 주는 거예요. ¿Verdad? La fe de cada uno se sostiene. 서로가 위로해 주죠. ¿Verdad? Cada uno se consuela. 신앙생활 잘할 수 있도록 서로 도와주는 거예요. ¿Verdad? Se ayudan mutuamente para que llevemos bien la vida cristiana. 그래야 믿음이 자라가요. Entonces la fe crece. 아시겠죠? Amén, hermanos. 우리는 믿음의 가족이에요. Nosotros somos una familia de la fe. 육신의 가족은 이 세상에서만 필요해요. ¿Verdad? Aquí en esta tierra, ¿verdad? En esta tierra sí es necesaria la familia carnal. 그러나 예수님의 피로 구원받은 사람들은 영원한 천국까지 같이 갈 사람들이에요. Pero nosotros, ¿verdad? Nosotros somos los que vamos al cielo, ¿verdad? Porque ya nosotros ya recibimos la salvación por la sangre de Jesucristo. 우리는 믿음의 가족입니다. Somos la familia de la fe. 한국에서 구원받은 사람이든 이 코스타리카에서 구원받은 사람이든 구원받은 믿음의 가족이라는 거예요. Sea el que recibió la salvación en Corea y, ¿verdad? El que recibió la salvación en Costa Rica, ¿verdad? Sí, son una familia de la fe. 이번에 선교팀도 이곳에 온 것도 도와주려고 왔어요. Y los hermanos de Corea también vinieron acá a ayudarlos a ustedes. 어려운 게 무엇인지를 알아야 도와줄 수 있잖아요. Para saber, ¿verdad? Para saber qué dificultad tienen ustedes. Uno tiene que saberla para ayudarles, ¿sí o no? 신앙적으로도 도와주고 싶은 거예요. ¿Verdad? Espiritualmente queremos ayudarles a ustedes. 또 우리도 여러분들에게 사정을 얘기하고 여러분들의 기도를 또 필요로 하는 거예요. Nosotros también, ¿verdad? Contamos nuestra dificultad y entonces ustedes también ayudan con la oración también, ¿verdad? 우리는 믿음의 가족이니까 Porque somos una familia de la fe. 서로 신앙을 붙잡아 주는 거죠. Así nos sostenemos. 저는 한국의 인천 계산교회에 있어요. Yo estoy, ¿verdad? Pastoreando la iglesia de Incheon Kesan. 아이들까지 다 합치면 400명 정도 돼요. Contando a todos los niños, ¿verdad? Los miembros de la iglesia de Incheon Kesan son 400 miembros, más o menos. 이번에 여기 코스타리카 과필레에서 선교하러 올 때 그 많은 형제자매들이 많은 관심과 기도를 해주고 있어요. Antes de venir aquí a Costa Rica, ¿verdad? Sí me di cuenta de que muchos hermanos, ¿verdad? Ahora tienen gran interés, ¿verdad? En la iglesia de Guapiles. 정말 관심이 많아요. ¿Verdad? Tiene un gran interés en ustedes. 여기 과필레스뿐만이 아니고요. 코스타리카 전체에 많은 사람들이 구원받기를 기도하고 있어요. Sí, ellos están orando para que no solamente, ¿verdad? Los de Guapiles reciben la salvación, sino los de Costa Rica reciben la salvación. 그 400명이 다 올 수 없잖아요. ¿Verdad? Si los 400 miembros de la iglesia no pueden venir aquí, 우리가 ¿verdad? 대표로 해서 왔어요. Nosotros somos como representantes, así vinimos. 또 한국으로 돌아가면 여기 과필레스 교회 형제자매들의 소식을 전해줄 거예요. Y entonces cuando nosotros regresemos a Corea también vamos a contar, ¿verdad? Sí, como la noticia, aviso de la iglesia de Guapiles también. 얼굴도 모르고 어떻게 생활하는지도 모르지만 구원받은 믿음의 가족이니까 관심이 있고 기도하는 거예요. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, no se conocen, ¿verdad? Se desconocen, ¿verdad? Pero nosotros somos como que somos una familia de Cristo, ¿verdad? Por eso siempre tenemos interés mutuamente. 우리 과필레스 교회 형제자매님들도 우리 교회 한국에 있는 우리 교회를 위해서 기도하고 계시죠? Ustedes también están orando por las iglesias de Corea, ¿verdad? 몇 명밖에 안 하시는 것 같아요. Algunos sí, ¿verdad? 자, 그다음에 네 번째 전도 생활입니다. Cuatro requisitos es la vida de la predicación. 다른 사람에게 전도하면서 신앙이 자라는 게 있어요. Ya, así pasa. Uno predica el evangelio a las personas y la fe crece. 쉽게 받아들이지 않아서 현실에서는 어려운 것이 있지만 전도를 하면서 정말 많은 걸 배우게 돼요. La gente no quiere aceptar lo que nosotros predicamos, pero aún así uno va creciendo en la fe. 내 아를 구원받게 하기 위해서 전도해 준 사람의 마음을 알 수가 있고요.
uno también ya puede conocer el corazón del que me ha invitado. 내가 구원받기 위해서 얼마나 많은 사람들이 기도했을까 생각을 하게 되죠. Y también uno se pone a pensar cuántas personas han orado para que yo fuera salvo. 그래서 그 사람들의 사랑을 다시 한번 또 생각해 보게 돼요. Por eso uno también ya se pone a pensar en el amor de los que oraron por mí también, ¿verdad? 내가 구원받기 위해서 그 사람이 시간도 내고 돈도 쓰고 마음도 썼구나를 알게 되죠. ¿Verdad? Uno se da cuenta, para que yo fuera salvo, ellos, ¿verdad? Se sacrificaron mucho, sacrificaron el tiempo y la plata también. 그래서 주님의 사랑 위에 먼저 구원받은 형제 자매들의 사랑을 또 발견하게 돼요. ¿Verdad? Uno descubre, ¿verdad? El amor de los hermanos, ¿verdad? De los hermanos encima del amor, el amor de Cristo. 그건 전도해 보면서 깨닫게 되는 거예요. Uno predicando el evangelio si se da cuenta de esto. 아시겠죠? ¿Me explico, hermanos? 그리고 또 전도하면서 지혜가 생겨요. Y predicando el evangelio también uno puede obtener la sabiduría. 하나님의 말씀을 전할 때 하나님이 함께 해주시니까 생각지 못한 지혜가 떠올라요. Cuando uno predica la palabra de Dios, como que Dios anda con él, Dios le regala la sabiduría, uno de repente se le viene a uno esta sabiduría. 실제 전도할 때 하나님이 더 함께 해주세요. Realmente cuando uno predica el evangelio, Dios sí está con él más fuertemente. 왜냐하면 가장 선한 일이니까요. Porque esta es la obra más buena, mejor. 자, 그래서 신앙 믿음이 잘 자라가야 된다고 그랬죠? Como les dije, ¿verdad? La fe tiene que ir creciendo. 네 가지를 말씀드렸어요. Como les conté, ¿verdad? 4 requisitos. 첫 번째가 뭐죠? Primero que es 말씀입니다. 말씀. La 근데 palabra. 몇 명만 얘기하는 것 같아요. Solo algunos, ¿verdad? Si me responden. 첫 번째가 뭐죠? ¿Cuál sería el primer requisito? 말씀입니다. 두 번째, Segundo requisito, 기도입니다. 세 번째, Tercer requisito, 네 구제입니다. 번째. Cuarto, 전도입니다. 자, 이제 저를 다 쳐다보세요. 저만 네. 쳐다보세요. 성경 Por favor, véanme, por 말고, favor, sin ver la Biblia, véanme. 메모한 것도 보지 말고 Ya no vean lo que he apuntado, ¿verdad? Lo que han apuntado. 저만 쳐다보세요. Véanme a mí, por favor. 제가 질문하는 거 그대로 빨리빨리 대답을 해주셔야 됩니다. Espero que me respondan rápido, por favor. 세 번째, Tercero, 첫 번째, primero, 네 번째, cuarto, 두 번째. segundo. 순서대로 말하면 잘 기억을 하니까 막 섞어서 얘기했어요. ¿Verdad? Como uno, ¿verdad? Sí, como uno ¿verdad? Como uno puede memorizar fácilmente según el orden, ¿verdad? Por eso yo así les 이 pregunté 네 가지가 desordenadamente. 신앙생활에 굉장히 중요한 거예요. Los 4 requisitos son más importantes para nuestra vida cristiana. 다시 한번 해볼까요? Otra vez, ¿hacemos eso? 세 번째, Tercero, 두 번째, segundo, 네 번째, cuarto, 세 번째, tercero, 첫 번째. primero. 예, 하여튼 잘 기억하고 계셔서 고맙습니다. Muchas gracias por recordarlo, ¿verdad? 다시 Recordarlos. 골로새서 1장을 찾겠습니다. Otra vez volvamos a ver Colosenses capítulo 1 versículo 6. 골로새서 1장 6절 Colosenses capítulo 1 versículo 6. 같이 읽으시죠. Entonces vamos a leerlo juntos. Vamos, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. 이 한 가지 한 구절 말씀을 세 부분으로 나누어서 배웠습니다. Aprendimos ese versículo, ¿verdad? Dividiéndolo en 3 partes. 복음이 전해졌죠. El evangelio se predicó. 그 복음이 전해지기까지 수많은 사람들의 순교자가 있었고 고생한 사람들이 있었어요. Había muchos que fueron matados por este evangelio también, ¿verdad? Y 그래서 mucho 우리가 sacrificio 그 también. 말씀을 듣고 구원을 받게 됐어요. Nosotros recibimos la salvación escuchando el evangelio de la salvación. 우리도 또 다른 사람들에게 이 말씀을 전해주면서 또 다른 사람들이 구원받을 수 있어요. Nosotros anunciamos este evangelio y entonces los demás pueden recibir la salvación también. 하나님의 그 사랑을 깨달은 다음서부터 신앙이 이제 자라갑니다. Después de que nosotros entendimos el amor de Cristo, nuestra fe va creciendo. 적어도 정상적인 신앙생활을 한 5년 정도 하면요.
O si uno por lo menos lleva 5 años de la vida cristiana así, ¿verdad? Bien. 정말 그리스도인다운 모습이 나타나요. Entonces a él se le aparece como una forma de un cristiano real. 말씀도 많이 알고요. Uno ya conoce bastante la palabra de Dios. 기도 생활도 Y 잘하고요. ahora lleva bien la vida de la oración. 예, 형제자매들하고 교제 생활도 아주 Y 잘하고요. siempre lleva bien la vida de la comunión con los hermanos. 전도도 잘해요. Predica bien la palabra de Dios también. 그 외의 것도 아주 잘해요. Y lo demás cosas también sí puede hacer bien. 봉사도 잘하고요. Siempre sirve bien en la iglesia. 헌금도 잘하고요. Y también ofrenda bien. 정말 자기의 남은 인생을 복음을 위해서 바쳐요. Y también él entrega su vida, ¿verdad? En el resto de su vida para el evangelio. 하나님이 그런 사람들을 통해서 하나님의 일을 이루어 가세요. Dios va cumpliendo su obra por medio de este tipo de personas, de hermanos. 이 복음의 일꾼이 이 과필레스 교회에도 많아야 돼요. Aquí en la iglesia, ¿verdad? La iglesia Guapiles también ocupa a muchos hermanos trabajadores para el evangelio. 이건 나이와 상관이 없어요. ¿Verdad? Sí, nada que ver con la edad. 건강하고도 상관이 없어요. Nada que ver con la salud. 어떤 환경하고도 상관이 없어요. Nada que ver con las situaciones. 하나님의 뜻을 따라서 살고자 하면 하나님이 그 사람을 도와주세요. Si uno realmente quiere vivir conforme a la voluntad de Dios, Dios realmente le ayuda a uno también. 그 사람을 통해서 많은 일을 하나님이 하십니다. Por medio de ese hermano, Dios va cumpliendo grandes obras. 자, 그래서 여기 과필레스 교회 형제 자매들이 다 아주 충성된 복음의 일꾼이 되기를 바랍니다. Yo espero que todos ustedes, hermanos de la iglesia de Guapiles, sean hermanos trabajadores fieles para el evangelio. 그것이 하나님의 뜻이에요. Esta es la voluntad de Dios. 그것이 한국 교회 형제 자매들의 뜻이에요. Y la voluntad de los hermanos de la iglesia de Corea también. 그래서 저희들이 이번에 여기를 왔던 겁니다. Por eso nosotros aquí estamos. 한국에 있든 코스타리카에 있든 아니면 다른 나라에 있든 그리스도인들은 정말 하나님의 역사를 위해서 살아가는 사람들이에요. Estemos en Corea, en Costa Rica, en donde sea, ¿verdad? Nosotros somos los que vivimos para la obra de Dios. 후회 없이 복음을 위해서 살다가 주님 오시면 그냥 천국에 가는 거예요. Sin arrepentimiento, ¿verdad? Si vivimos, ¿verdad? Para el evangelio, si viene Jesucristo, vamos al cielo. 이제는 먹고 사는 것에 이제 마음 쓰지 마시고요. ¿Verdad? No nos preocupemos tanto por las cosas, ¿verdad? Carnales. 살든지 죽든지 주님을 위해서 산다. 이 마음 가지고 사시길 바랍니다. Vivamos o muramos, ¿verdad? Si vamos para el Señor, para Dios. Así vivimos, por favor. 오히려 하나님이 그런 사람들을 더 도와주실 거예요. Dios realmente va a ayudar a los que ya tienen este pensamiento. 자, 성경 찾겠습니다. Busquemos un versículo. 로마서 14장. Romanos capítulo 14. 로마서 14장 7절, 8절. Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8. 같이 읽어보시죠. Vamos a leerlos juntos. Vamos. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues, si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. 이 말씀의 뜻을 아시겠어요? Ustedes ahora comprenden el significado de los versículos, ¿verdad? 아시겠어요? Ahora sí conocen, entienden, ¿verdad? El significado de estos versículos. 그러면 이 말씀처럼 사시길 바랍니다. Entonces, ¿verdad? Espero que todos ustedes vivan conforme a estos versículos. 그러면 과필레스뿐만 아니라 이 코스타리카 전체에 많은 사람들이 구원받아 천국 갈 수 있는 믿음을 얻을 수 있을 거예요. Entonces, ¿verdad? No solamente las personas de Guapiles, ¿verdad? Van a recibir la salvación, sino muchos de Costa Rica van a recibir la salvación. 아시겠죠? Amén, hermanos. 여기까지만 하겠습니다. Hasta aquí aprendimos. 잠깐 기도하겠습니다. Oremos juntos, hermanos. 우리를 죽기까지 사랑하여 주신 주님 감사합니다. Señor, que nos amó hasta la muerte, muchas gracias. 이번에 과필레스 교회 형제 자매들하고 함께하여 말씀을 배울 수 있는 시간 주신 것을 감사합니다. Gracias por permitirnos este tiempo para compartir la palabra con los hermanos de Guapiles. 과필레스 교회 형제 자매들을 만날 수 있는 기회를 주신 주님 감사합니다. Gracias, Señor, por permitir encontrarme con los hermanos de la iglesia de Guapiles. 이곳에 있는 형제 자매들이
더욱 주님을 의지하고 복음을 전파하고 더 많은 사람들이 구원받는 일을 위해서 살아갈 수 있게 해 주옵소서. Dios, ayúdeles a los hermanos de la iglesia de Guapiles para que ellos vivan conforme a la palabra de Dios, para Dios, confiando en Dios, para que muchos sean salvos por medio de ellos. 이제는 옛날처럼 살지 않고 하나님의 자녀답게 그리스도인으로서 더욱 올바로 살게 해 주옵소서. Dios, ayúdeles a ellos para que vivan como hijos suyos, no como antes, como hombre viejo. 아직 구원받지 못한 우리의 가족 또 친척 이웃들이 하루속히 구원받을 수 있도록 하나님께서 친히 도와주시옵소서. Dios, ayúdenos para que nosotros prediquemos ese evangelio a los vecinos, familiares, parientes y los conocidos que todavía no han recibido la salvación, para que ellos sean salvos. 이곳의 형제 자매들에게도 영육간의 축복을 더욱 허락해 주옵소서. Dios bendiga a todos los hermanos que están presentes carnalmente, tanto más espiritualmente. 더욱 믿음이 자랄 수 있게 해 주옵소서. También Dios ayúdeles para que la fe de ellos crezca mucho más. 주님을 믿는 믿음이 더욱 강할 수 있게 해 주옵소서. Para que también la fe sea firme y constante también. 가필레스 교회 형제 자매들을 통해서 하나님께서 더 큰 역사를 이루어 주옵소서. Dios, por favor, cumpla su gran obra por medio de los hermanos de la iglesia de Guapiles. 그리고 형제 자매들이 서로 사랑하여 한 마음과 한 뜻이 되게 해 주옵소서. Y también, Señor, ayúdenos a nosotros a amarnos unos con otros para que nosotros tengamos el mismo corazón y la misma voluntad también. 모든 것 주님께 부탁드리면서 우리를 죽기까지 사랑하여 주신 주 예수님의 이름으로 기도합니다. Se lo pedimos todo esto y oramos a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo que murió en la cruz y amó a nosotros hasta la muerte. 아멘. Amén. Los que vienen de largo, allá afuera hay 2 mesas, y en esas mesas